السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء السنة الخامسة. اليوم ندخل في درس جديد إن شاء الله من بروجي 2. راح نروحوا الآن لسيكونس 2 لا باج كيما تشوفوا 46. نبداو على بركة الله. Donc j'observe et j'écoute. إذن أشاهد وأستمع. J'aime voyager en famille. أحب السفر مع العائلة. Premièrement, regarde le dessin. Dis où sont maman, ياسين et يوسف. إذا نشاهد الرسم هذا هذه ونقول أين هم الأم وياسين ويوسف أين هم. قبل أن نجيب على هذا السؤال نروح نقرأ الديالوج في آخر الصفحة في الباج 103. اوكي 103. إذا نروح نقرأ. Je lis le dialogue. J'aime voyager en famille. أحب السفر مع العائلة. ياسين. Aujourd'hui nous allons à Alger. J'aime voyager en famille. إذا ياسين يقول اليوم سنذهب إلى العاصمة إلى الجزائر. أحب السفر مع العائلة. يوسف et nous prenons le train. C'est génial. يوسف ونأخذ القطار. هذا رائع. ياسين je veux visiter la Casbah d'Alger. C'est un lieu remarquable. إذا ياسين يقول أحب زيارة القصبة في الجزائر. هذا المكان مميز. Youssef, moi j'adore le port de Sidi Fraj. C'est un endroit magnifique. إذا يوسف أنا أعشق سيدي فرج يعني لو بور تاع سيدي فرج أي مرفأ سيدي فرج ميناء. C'est un endroit magnifique. هذا مكان رائع رائع جدا. Maman, c'est vrai, on trouve de petits bateaux et de grands restaurants autour du port. إذا الأم هذا صحيح نجد هناك قوارب صغيرة ومطاعم كبيرة محيطة بهذا المرفأ أو الميناء. يوسف regarde ياسين ces beaux paysages. يوسف انظر ياسين هذه المناظر الجميلة. Maman, aimez-vous voyager par train les enfants? إذا الأم هل تحبون السفر في القطار يا أطفال؟ ياسين oui, on adore voir les animaux dans les champs. إذا ياسين يقول نعم أحب لا أعشق أن أرى الحيوانات في الحقول. يوسف ياسين regarde là-haut ces belles cigognes blanches. يوسف يقول ياسين انظر إلى فوق هذه اللقالق البيضاء جمع لقلق. ياسين eh bien nous allons faire de jolis dessins pendant le voyage. إذا ياسين يقول حسنا سنقوم برسم أو برسومات جميلة خلال هذا السفر. أعيد قراءة الديالوج. ياسين aujourd'hui nous allons à Alger. J'aime voyager en famille. Youssef et nous prenons le train, c'est génial. Yassine, je veux visiter la Casbah d'Alger. C'est un lieu remarquable. Youssef, moi j'adore le port de Sidi Fraj. C'est un endroit magnifique. Maman, c'est vrai, on trouve de petits bateaux et de grands restaurants autour du port. Youssef, regarde Yassine ces beaux paysages. Maman, aimez-vous voyager par train les enfants? Yassine, oui, on adore voir les animaux dans les champs. Youssef, Yassine, regarde là-haut ces belles cigognes blanches. Yassine, eh bien nous allons faire de jolis dessins pendant le voyage. إذا قبل ما نروحوا للصفحة pour répondre à les questions ماذا نلاحظ هنا أول شيء هناك بعض الكلمات متكررة عدة مرات أو لها نفس المعنى.
مثلا عندنا هنا j'aime voyager، عندنا هنا je veux visiter، عندنا هنا j'adore le porc، وعندنا هنا on adore voir les animaux. هذه الكلمات عندها نفس المعنى، c'est-à-dire c'est le même synonyme. même synonyme c'est-à-dire عندها نفس المعنى في الجملة. pour ne pas répéter le même mot نقدروا نبدلو بكلمات تشبهها. par exemple هنا عندنا le verbe aimer، عندنا le verbe adorer، عندو le même synonyme. ok donc on peut dire j'aime ou bien j'adore ou bien je veux، c'est la même chose. عندنا أيضا كلمة un lieu، un lieu يعني مكان، عندنا نفس المعنى هي l'endroit. l'endroit أيضا هو المكان، نقولو c'est un lieu bien c'est un endroit، c'est le même synonyme نفس المعنى. عندنا كذلك beau، هنا beau masculin belle في الفيمينا، وعندنا joli هنا في الماسكولين. donc عندنا دو beau في الماسكولين pluriel وعندنا joli في الماسكولين au pluriel. سطرت لكم على بال باسكو عندها نفس المعنى. كنا نقدر هنا نكتبو joli avec i e s يعني au pluriel، يعني عندهم نفس المعنى، نقولوا لهم بلي ils ont le même synonyme، c'est-à-dire on peut écrire beau ou bien on peut écrire joli، يعني الكلمة مرادف تاعها. هذا بالنسبة ل beau et joli. أما بالنسبة ل regarder أيضا هناك نفس المعنى تاعها هي voir. je l'ai pas souligné donc نديركم عليها إطار، نحطها في إطار هكذا voir et regarder. ok donc voir هنا c'est à l'infinitif mais regarde سما conjugué au présent avec la troisième personne du singulier، عندها نفس synonyme. كذلك بالنسبة للأنتونيم، أنتونيم c'est-à-dire le contraire عكس الكلمة. عندنا هنا petit العكس تاعها هي grand، عندنا هنا au pluriel masculin masculin. اوكي هذا كمراجعة عامة فقط أو كبداية فقط لي لا لوسون بروشين إن شاء الله، باش تعرفوا واش معناتها لونتونيم واش معناتها لو سينونيم. نروحوا الآن لاباج 46 لنجيب على لي كيستيون. إذا أول حاجة واش قالوا لنا؟ premièrement regarde le dessin dit où sont maman Yassine et Youssef. إذا ils sont où? Ils sont dans le train. Maman Youssef et Yassine sont dans le train. Donc la réponse est maman Yassine et Youssef sont dans le train. Maintenant j'écoute et je réponds. إذا أستمع وأجيب. قرأنا الديالوج، نروح الآن نجيب على الأسئلة. premièrement j'écoute le dialogue puis réponds aux questions. إذا أستمع للحوار ثم أجيب على الأسئلة. petit a إذا petit a عندنا qui va à Alger، qui va من الذي ذاهب إلى الجزائر. إذا في التكست هنا في الحوار من الذي ذاهب إلى ألجي؟ عندنا ياسين، فوالا، عندنا يوسف وعندنا ماما. دونك لا ريبونس هنا واش نقولو ماما ياسين et يوسف qui vont à Alger. اوكي نروحو للسؤال الثاني. comment vont-ils à Alger؟ يعني quel moyen de transport لي داوه. إذن كيف ذهبوا إلى الجزائر؟ مش خداو هنا، أخذوا لو تران. إذن راحوا لألجي، راحوا للجزائر عن طريق القطار. إذن الإجابة تكون ils vont à Alger par train. نروحوا للسؤال الموالي ou bien la page 47. oral يعني شفويا. deuxièmement réécoute le dialogue, dis vrai ou faux, corrige ce qui est faux. إذا عاود نقراو لو ديالوج ونروحو نقولو ما هي الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة، وإذا كان هناك خطأ نصححه.
Yassine veut visiter la Casbah de Ghardaya. Donc, c'est faux. Il ne va pas visiter la Casbah de Ghardaya. Ok? Deuxièmement, Youssef adore le port de Sidi Fraj. يوسف يحب مرفأ أو ميناء سيدي فراج صحيح. ثم القصبة n'est pas un lieu remarquable. إذا القصبة ليست هي بمكان مميز. إذا هذه فوق. نروحو نقراوهم هنا في الديالوج. Donc qu'est-ce qu'il a dit هنا ياسين؟ Je veux visiter la Casbah d'Alger. Youssef ماذا قال؟ Moi j'adore le port de Sidi Fraj. Ok? Donc يوسف قال أحب ميناء سيدي فرج. Donc Yassine veut visiter la Casbah de Ghardaya faux. Youssef adore le port de Sidi Fraj, c'est vrai صحيح. La Casbah n'est pas un lieu remarquable faux. يعني غلط. إذا نصحح الأولى والتالية والثالثة. ماذا نقول؟ ياسين veut visiter la Casbah d'Alger. الثالثة La Casbah est un lieu remarquable. هذا هو التصحيح تاع les deux phrases. نروحو الآن troisièmement. Donc troisièmement réécoute encore pour répondre. إذا نعاودو نسمعو الديالوج لنجيبو على الأسئلة. يعني تحبو تزيدو تعاودو تقراو le texte pour mieux le comprendre. Donc petit a, comment est Sidi Fraj؟ إذا كيف هو سيدي فرج؟ في le dialogue يقولو c'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique. Donc la réponse, Sidi Fraj est un endroit magnifique. Petit b, les enfants aiment-ils voyager par train? Oui, les enfants aiment voyager par train. Pourquoi? Parce qu'ils adorent voir les animaux dans les champs. Voilà la réponse. Oui, on adore voir les animaux dans les champs. Petit c, que voit Yassine par la fenêtre du train? Donc, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a vu, Yassine? Il a vu des cigognes. Donc, il a vu des cigognes blanches. Yassine regarde là-haut, ces belles cigognes blanches. D'accord? Donc, il a vu des cigognes blanches. Voici dans le dessin, les cigognes blanches. Et voilà les animaux dans les champs. C'est-à-dire في الحقول في الحقل. نكملوا les questions. Donc que voit Yassine par la fenêtre du train? Yassine voit par la fenêtre du train des cigognes blanches. Petit d, que va-t-il faire pendant le voyage? Donc il va dessiner il va faire de jolis dessins pendant le voyage. La réponse, eh bien, nous allons faire de jolis dessins pendant le voyage. Je m'exprime, c'est-à-dire أعبر. À toi maintenant, يعني إليك الآن. إليك الآن للتلميذ يعني لكي يعبر. Donc, premièrement, avec ta ou ton camarade, يعني مع زميلك أو زميلتك, réponds aux questions. أجيب على الأسئلة. Petit a, aimes-tu voyager? هل تحب السفر? Avec qui? مع من? Petit b, quels sont les endroits que tu as visités? إذا هذه petit b وليس petit a. Donc ما هي الأماكن التي زرتها؟ إذا la réponse الأولى, aimes-tu voyager et avec qui? Donc la réponse est oui, j'aime voyager avec mes parents. Ou bien avec ma famille. D'accord? Donc j'aime voyager avec mes parents. Oui, j'aime voyager avec mes parents, petit a. والب هدية اللي كاتبينها A. Normalement B. Quels sont les endroits que tu as visités? Eh bien, j'ai déjà visité Alger, El Kala et Sétif. انتم اختاروا les endroits اللي تحبوهم انتم.
D'accord? Deuxièmement, regardez ces 4 images qu'on utilise. إذا نشاهدوا الصور الأربعة. هل تعرفون هذه الأماكن؟ إذا هذه الصور هي عندنا لابي دورون في وهران، هنا عندنا جرجرة جبال جرجرة، وهنا le pont de Constantine. هذا le pont de Constantine قنطرة، وهذه تاسيلي، يعني هنا تاسيلي في جنوب الجزائر أو في صحراء الجزائر. اللي ما يعرفهمش يكتب نو je ne connais pas ces lieux. اوكي، واللي يعرفهم يكتب oui je connais ces lieux. اوكي، نروح الآن la question الأخرى. Troisièmement, avec ta ou bien ton camarade, choisis lequel de ces 4 lieux tu veux visiter. إذا مع زميلك أو زميلتك اختر أحد الأماكن هذه الأربعة التي تحب زيارتها. إذا الذي يحب زيارة وهران، والذي يحب زيارة جرجرة جبال جرجرة، والذي يحب زيارة قنطرة قسنطينة، أو صحراء تاسيلي، يعني تاسيلي في صحراء الجزائر. إذا كل واحد يكتب ما هي المكان أو ما هو المكان الذي يحب زيارته. إذا voici la phrase. إذا la phrase باش نقولو voici la phrase. Sincèrement, je veux visiter la ville d'Oran pour découvrir sa culture et ses vieux quartiers populaires. إذا بكل صراحة، إذا أحب أن أزور مدينة وهران لأكتشف ثقافتها وأحيائها القديمة الشعبية. إذا كل واحد يعمل موديل على هذه الأفخاذ. أوكي، جسبيغ تلاميذي الأعزاء نكون فهمتوا درس اليوم من باج 46 و 47 من الليفر دو فرونسي دو 5e année. إلى الملتقى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم سلام.